Nakakaproblema sa paglibang? Mag-inom sa Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Garantisado nga epektibo. Sa duhang tudbalo ka oras, imo na mapagawas ang higko nga makahatag ubas tautan ug makamatay nga sakit. Ang hugaw nga colon, ang una nga silent killer. Death begins in the colon. Mag-Super Fiber. Mas makita natong mayong resulta kung ato ubanon sa pag-inom ang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa himsog kag maayong digestion, mag-inom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika. Sige na, sagutin mo na ako. Ano ka? Sinuswerte? Yes! Sa San Miguel Beer, Tansan Katutak Panalo under the Crown promo. Uminom at silipin ng Tansan at baka manalo. May 6 na Toyota Zenix HEV, 40 Yamaha NMAX na motor, 250 Samsung A15 smartphones, libo-libong San Miguel Beer shirts, jackets, at libreng beer. Up to 100 million pesos worth of prizes. Sali na sa San Miguel Beer, Tansan Katutak Panalo under the Crown promo. Promo from July 1 to December 31, 2024. Per DOH, FDA, CFRR, permit number 0646 series of 2024. Drink responsibly. Oras, hatad ka nato sa Camel Soy Sauce. Camel, sukang puti, sasuan mo palami. Camel, sukang puti, maunag yun imong mapili. Camel, sukang puti, sasuan mo palami. Camel, sukang puti, anita na. Si Tata Pulno, nga taga Dipolog City, Zamboanga del Norte, usa sa mga makatestimonya sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule. Na ako'y pulip dayo nagpa-check up ko sa doktor. Ingon ang doktor nga magpa-opera jud ko din. Daghan akong kuan ni try ko mga herbal pero wala man jud, so ni try ko aning Paragis na nakapalit mig 20 pieces. Okay na akong pamati, wala na ako mag-bleeding. Sulay usab ninyo ang paggamit sa Paragis Bila-Bila Herbal Oil kaysa Paragis Bila-Bila. Dili na ka, mag-agwanta pa. Mula sa #1 Smart Dishwashing Paste. Ang galing-galing mo! Smart Dishwashing Paste ko! Pritong ulam na masebo, plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan pag Smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bakterya. Bahid para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to! Tanggaling-galing mo! Smart Dishwashing Paste. Heavy duty linis bawat pahid. Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Hi, I'm Dr. Michael Smith, a medical doctor and senior health scientist of Life Extension Foundation USA. I recommend Life Extension Vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions. Pirmi ba ka busy sa trabaho o kulang sa pahulay? Matud sa mga research, mamahimong magkulang ang nutrients nga pwedeng mo resulta sa high blood pressure, high blood sugar ug makaapekto sa kalagsik ug resistensya. Ang Centrum Advance kada adlaw pwedeng makatabang uban ng saktong kaon ug regular nga ehersisyo. Ang Centrum Advance kumpleto from A to Zinc nga gasuporta sa normal blood pressure ug normal blood sugar. Gatabang pud sa kalagsik ug resistensya sa sakit. Ampingi ang lawas, labi na gatrabaho ka. Kauban ang Centrum Advance. This has been Medifacts for Centrum. Multivitamins plus minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor. Para sa extra resistensya at proteksyong pang buong katawan, take Centrum Advance every day.